intro dulu, boy. Daripada sakit hati, biar ngoni mau bully, kita nyenda peduli pada fakta ngoni. Nungguin ya. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Katanya benci, tapi sering stalking. Ngapain lu, ngapain? Gak jelas. Iri, bilang bos. Hai. Meanwhile, in our universe. Bodo amat. Kamu cantik, tapi sayang sana sini mau. Kok murah banget sih, nggak mau ah. Nungguin ya. Nungguin ya. Mantap. Angkat tangannya di atas. Nungguin ya. Sayang tolong jangan marah-marah, tolong aku percaya, serius dan beta sutangan, sing mungkin akan ubah. Nungguin ya. Nah, lu tonton video gue. Fix lo suka sama gue. Iri, bilang bos. Hai.
Nungguin ya. Buat lu nih, buat cewek-cewek yang sering dikatain, ah lu mah cantik, kebantu filter, ya nggak apa-apa lah daripada cantik kebantu om-om. Bila kau tinggalkan buruknya hatiku, serbanya di dada mengenang dirimu. Wah, gue pakai masker dulu. Woi, rame banget, gak ada yang mutualan apa? Ya Allah, malu banget. Lebih baik begini daripada sakit hati. Biar ngoni mau pulih, kita nyenda peduli berfakta ngoni. Oke, tadi cuma action yang sudah ada di Sama Selalu. Yes. I know princess. I am the Jamet Banjar Geng. Nungguin ya. Lebih baik begini daripada sakit hati. Biar ngoni mau pulih, kita nyenda peduli berfakta ngoni. Lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data. Cabut banget anjir. Nungguin ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Cabut banget anjir. Nungguin ya.